Hello students. So आम्ही आज सॉल्व करूया एक्सरसाइज 6.2. ओके. So first question असा, in figure 6.28 find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. आता जेन्ना आमी शिकली की ट्रान्सवर्सल म्हणजे कितें मागीर पॅरलल लायन्स, जाल्यार पॅरलल केन्ना आसतल्यो दोन लायनी जेन्ना आमची कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आसतली ऑर अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स इक्वल आसतली. ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस फिगर. ही लायन ट्रान्सवर्सल जाता. ओके, सो आमकां फायंड आउट करूंक जाय एक्स आनी वाय. ओके, सो फर्स्ट थिंग, आतां आमकां खबर आहा की जेन्ना लायन्स क्रॉस जाता म्हणजे अश्यो जाता तेन्ना ही दोन वर्टिकली ऑपोजीट एंगल्स जाता. रायट, सो आमकां वायचो वॅल्यू इजिली मेळटलो. वर्टिकली ऑपोजीट एंगल्साक आमकां पॅरलल लायन्स बी पळोवपाची गरज ना. ओके, सो एंगल वाय will be equal to 130 degree because they are vertically opposite angles. ओके, आता आमी एक्स एंगल काडया. एक्स एंगल कशें आसा, अशी लायन आहा आनी हो 50 आहा. सो ही लायन आमची स्ट्रेट लायन आसा. रायट, सो स्ट्रेट लायनीर ही एक लायन तेका क्रॉस जावन गेल्या म्हणजे जर हांवें 50 आनी एक्स एड केले जाल्यार म्हाका 180 मेळटलो. दीस बिकम्स अ लिनियर पेर. रायट, कितें म्हणटा तांकां एडजसंट एंगल्स म्हणटा. ओके, सो सेकंड इज एंगल एक्स प्लस 50 degree is equal to 180 degree. Straight line raha. So this is a linear pair. So angle x kidatle 180 minus 50. So this is 130. Okay. So x maka 130 मेळ्ळें. x 130 आसा which is equal to our y. Correct. ही दोनूय जर इक्वल आसा फिगरान पळयत जाल्यार ही दोनूय जर इक्वल आसा जाल्यार दे फॉर्म अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स इक्वल आसता जेन्ना ह्यो दोन लायनी पॅरलल आसता. रायट, सो वी कॅन से दॅट एक्स एंड वाय आर अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स. इंटिरियर angles which implies that AB is parallel to CD. Okay, second poya. In figure 6.29 AB is parallel to CD. It is given. CD is parallel to EF. This is also given. And Y is to Z. आता हो रेशो दिला Y आणि Z आचो. Okay, 3:7 दिला. You have to find X. Okay, so let's draw this figure. Okay, Z, X, हो Y आसा. सो तेंच्यांनी कितें दिला की Y is to Z is 3:7. Okay, so let Y angle be 3x and Z angle be 7x. Okay, जेन्ना आमकां रेशो दिता तेन्ना आमी अशें बरयतात इंटू एक्स बरयता कारण आमकां ओरिजिनल वॅल्यू खबर ना.
सो आतां y आनी झेडाचो वॅल्यू म्हाका खबर आहा, दॅट इज 3x आनी 7x. ओके ओके, सो वी हॅव टू फायंड x. हांगासर आमकां x घेवपाक मेळचो ना, की ऑलरेडी हितून x घेतला आमी. सो हांगा हांव घेता p. ओके, so first we'll find value of y, or we can find, yes, we can find value of y. कसो तर ही स्ट्रेट लाईन घेवपाची. ओके, हो वॅल्यू मेळ्ळो, हो वॅल्यू आमकां कसो मेळटलो, 180 मायनस y करपाचो. ओके, सो तुमकां yचो वॅल्यू मेळटलो. मागीर हो वॅल्यू मेळ्ळो काय दॅट इज इक्वल टू दिस x, बिकॉज इट इज corresponding angles, right? आणि x is equal to z because these are alternate interior angles. Okay, so just y चो वॅल्यू काढलो काय झालो. ओके, or you can find z also. झेडाच्या सायडीकचो सुद्दां तुम्ही काढलो न्हू जाल्यार तुमकां हो वॅल्यू आनी y वॅल्यू इक्वल आसतलो. मागीर y आनी x angles on the same side of the transversal घेवन काढू शकता. सो आमी yच घेऊया. ओके, let this angle be w. ओके, सो w एंगल कितें जातलें म्हजें, 180 मायनस 3p. ओके, now this angle is same as our x angle. Okay, yeah, so w is same as x. हांगा हांव कितें बरोवंक शकता, लिनियर पेर. Okay, now w is same as x because they are alternate interior angles, which is same as z बरयता हांव. No, w is same as x हाचो reason जातलो, they are corresponding angles. Okay, आणि x is same as z, so reason जातलो alternate interior angles. ओके, सो हितूनसून ह्या दोनांसून म्हाका कितें मेळ्ळें, w is same as z. ओके, फ्रॉम this is 1, this is 2, from 1 and 2. सो हांव इक्वेट करूं शकता w आनी झेडाक. z आमकां कसो दिला 7p आनी w आमकां कसो मेळ्ळा 180 मायनस 3p. आतां हें सगळें आमी कित्याक करता, p चो वॅल्यू जाय म्हणून. ओके, सो हांव आतां w आनी z इक्वेट करून बरयता. 180 minus 3p equal to z, which is 7p. Okay, so 180 equal to 7p plus 3p, which is 10p. So the hot 10 hanga येतलो, so 180 divided by 10 equal to p. Okay, so p चा value किती 18. Okay, p चा value मेळ्ळो काय y आनी z आन substitute करा. 3 into 18, 7 into 18. Okay, so our y is 54 degree and z is 126 degree. Okay, and z is same as x, so x is also 126 degree. Okay, next question. Next question is AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD. Okay, angle GED is 126 degree. Find AGE, GEF and FG. Okay, पहिले आम्ही फिगर ड्रॉ करून घेऊया.
ओके. सो हांगासर ए बी आनी सी डी लायन पॅरलल म्हणून दिला. ई एफ इज परपेंडिक्युलर टू सी डी. ओके, परपेंडिक्युलर म्हणजे हो 90 डिग्री फॉर्म करता हांगा. मागीर एंगल जी ई डी म्हणजे हे एंगल तेंच्यांनी 126 डिग्री म्हणून दिला. यू हॅव टू फायंड एंगल AGE, then angle GEF, angle FGE. Okay, AGE म्हणजे हे एंगल फाइंड आउट करूंक जाय. मागीर GEF हे. ओके, देन FGE जे हे बी काडूंक जाय. ओके, सो फर्स्ट थिंग हे एंगल काडपाक खूब इजी आहा. दॅट इज हे जर 90 दिला आनी टोटल तेंच्यांनी 126 दिला जाल्यार 90 126 आनी 90 मायनस करपाचो, रायट. सो आय विल रायट GEF ना, एंगल GEF. यू कॅन रायट इट एज एंगल GED minus angle FED. GED is a 126 degree minus 90. Okay, so this is 6 in 36 degree. Okay, so आमकां हे मेळ्ळें 36 degree. Okay, now you have to find सो आतां हे एंगल जर म्हाजे 126 आसा जाल्यार AGE बी 126च जालो, कारण ती लायन कशी आसा, अश्यो दोन लायनी आहा आनी ही अशी गेल्या, रायट. हांगा एक आसा आनी हांगा आसा, म्हणजे ही GE लायन आसा पळय ती जातली आमची ट्रान्सवर्सल. ओके, सो दीस एंगल्स आर alternate interior angles. Okay, so I'll write angle AGE is equal to angle GED, which is 126 degree. Reason is alternate interior angles. Okay, now the remaining one is FGE. आता FGE कशी काडटली? एक मेथड आसा ती म्हणजे आमी ट्रायंगल सम, दॅट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यूज करूं शकता. म्हणजे हे दोन ॲड करून तांकां 118सून मायनस करप. ओके, हो जातलो 90 डिग्री, करेक्ट. ना जाल्यार आमी यूज करूं शकता हांगासर लिनियर पेर. 118सून हे 126 डिग्री मायनस करपाचें. ओके, लेट्स यूज लिनियर पेर. So angle FGE is equal to 180 minus 126 degree. Okay, so this is 54 degree, and you can write this as linear pair. ओके, सो हांगासर ह्या क्वेश्चनांनी तुमकां रिजन्स बरोवप खूब इम्पॉर्टंट आसा. ओके, विथआउट रिजन्स जर तुमी अशी आन्सरां काडली जाल्यार इट्स नॉट वॅलीड. सो जाता तितले तुमी खंयचे स्टेप घेता थंयसर रिजन्स बरया. ओके, क्वेश्चन 4. If PQ is parallel to ST and angle PQR is 110 degree and RST is 130, find QRS. आणि हांगा तेंच्यांनी एक हिंट दिला, that is draw a line parallel to ST through point R. म्हणजे हांगासर एक लायन ड्रॉ करपाची which is parallel to ST. Okay, so let's draw the figure. एक लायन अशी सकयल आहा आणि एक लायन वयर आसा.
ओके. आणि तेंच्यांनी सांगला की एस टी लायनीक एक लाईन पॅरलल ड्रॉ करा विच इज आय एम टेकिंग एट ए बी. ओके, विच पासीस थ्रू आर. सो आतां आमकां कितें फायंड आवट, पी क्यू इज पॅरलल टू एस टी दिला, म्हणजे ह्यो जर लायन अश्यो वाडयल्यो जाल्यार त्यो पॅरलल आसतल्यो एकामेकाक. सो यू हॅव टू फायंड क्यू आर एस. हे एंगल फायंड आवट करूंक जाय. ओके. सो आतां सपोज हांवें पी क्यू आनी ए बी घेतली. ओके, पी क्यू इज पॅरलल टू ए बी. आतां पी क्यू आमची एस टीक पॅरलल आहा आनी एस टी ए बीक पॅरलल आहा, म्हणजे पी क्यू ए बीक पॅरलल आसा. जाल्यार क्यू आर ही ट्रान्सवर्सल जातली, रायट. सो हे जर 110 आसा जाल्यार हे बी 110 जातलें. नॉट दिस होल थिंग, हांगासरल्यान हांगा पेरेन, म्हणजे एंगल क्यू आर बी आमचो 110 डिग्री जातलो बाय युजींग अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स. ओके. सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी विच इज इक्वल टू 110 डिग्री. ओके, हें जालें. आतां आमी पळोवया टी एस आर. एंगल टी एस आर आमचो 130 डिग्री आसा. ओके, टी एस आर. आतां हे एंगल घेत जाल्यार दिस एंगल आनी हे एंगल, ओके, दॅट इज एस आर ए आर अगेन अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स. हेंचो दोगांचे रिजन जातलो अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स. ओके. सो आमच्या कडेन हे एक एंगल आसा आनी हे बी एंगल आसा. आतां म्हाका खंयचें एंगल जाय, हे मदलें एंगल जाय, क्यू आर एस. आतां हांवें जर ही तिनूय एंगलां एड केली, ओके, सो तिनूय एंगलां एड करीत ए बी ही स्ट्रेट लायन आहा, म्हणजे इक्वल टू 180 जातलें, करेक्ट. सो हांव हांगा बरयतां एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी. Okay, because AB is a straight line. Okay, आता एंगल QRA कितें? एंगल SRA मायनस एंगल QRS, करेक्ट. सो हांव QRAच्या जाग्यार बरयता एंगल SRA मायनस एंगल QRS. मदले तशेंच थेया. मागीर SRB परत तशेंच जातलें QRB मायनस QRS. ओके, आतां मायनस QRS आसा प्लस QRS आसा, हांव हें कट करता. SRAचो वॅल्यू म्हाका कितें मेळ्ळो 130. आय विल पुट इट हियर, सबस्टिट्यूट. QRBचो वॅल्यू म्हाका 110 मेळ्ळा आनी QRS आमचें तशेंच दवरा. ओके, सो दीस वील बी 0 4 आनी 2 240. ओके, सो हो QRS त्या सायडीन व्हरा, प्लस जातलो आनी 180 हांगा हाडा. ओके, 214सून 180 मायनस करा, सो यू विल गेट 0 6. ओके, सो 60 डिग्री. सो our QRS value is 60 degree. ओके, सो हे मातशें लेंदी आसलें, सो कितें कितें यूज करून तुमकां ते ड्रॉ करून मागीर सॉल्व करूंक.
Question 5. In figure 6.32, if AB is parallel to CD and APQ is 50 degree, PRD 127, find X and Y. Okay. So figure पहिली draw करून घेऊया. Line AB is parallel to CD. X and Y you have to find. Okay. So आता हांगासर AB is parallel to CD दिला. Okay. So आता AB line अशी आसा आणि CD line अशी आसा. Okay. आणि PR तेका अशी पास जाल्या. राइट. हे जे एंगल आसा हे टोटल एंगल 50 plus Y is same as 127 degree because these are alternate interior angles, right? So आम्ही बरोवया 50 plus Y is equal to 127 degree alternate interior angles. Okay, so Y is equal to 127 minus 50, so this is 77 degree. Okay, so Y mirror. Okay, now you have to find X. So X and 50, these are again alternate interior angles, correct? कारण ही लाइन अशी आसा आणि PQ लाइन अशी आसा. So हो 50 हांगा आसा, हांगासर X आसा. So this becomes again alternate interior angles. So X is equal to 50 degree alternate interior angles. Okay. Next question आसा तितून just तुमकां theory prove करूंक जाय. Okay. PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at AB. आता तेंच्यांनी PQ आणि RS parallel म्हणून दिला. Okay. You have to prove that AB is parallel to CD. दोन मिरर थेल्या अशे. Okay. PQ आणि RS आणि हांगा एक इन्सिडेंट लाईट आसा जी अशी पडटा आणि अशी वयता. AB आणि CD. ओके, सो ह्यो दोन लायनी तांकां पॅरलल म्हणून प्रूव करूंक जाय. जर ह्यो दोन लायनी पॅरलल म्हणून प्रूव करूंक जाय जाल्यार आमी ट्रान्सवर्सल्स एक तर PQ घेवं शकता नाल्यार RS घेवं शकता. ओके, and even we can take BC as the transversal. Okay, BC सुद्धा आम्ही जर अशी ड्रॉ केली जाल्यार ती ट्रान्सवर्सल जातली. ओके, सो ह्यो दोन लायनी पॅरलल आसा. ओके, सो हांव कितें करता की पॅरलल आसा म्हणटकूच न्ही हें एक्सटेंड करिना. पॅरलल म्हणजे आता सपोज हांवें AB ट्रान्सवर्सल घेतली आनी CD ट्रान्सवर्सल घेतली जाल्यार हे आनी हे एंगल इक्वल आसतले. म्हणजे जितले बी म्हाका एंगल्स इक्वल मेळटा कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटिरियर एंगल सगळी बरोवन काडपाची. ओके, आतां हांवें हे एंगल फूल घेतला न्हू. हय, सो AB कडेच घेतले सपोज इतलेच. ओके, आतां ही दोन एंगलां म्हाका इक्वल म्हणून प्रूव करूंक जाय. सो दॅट म्हाका AB इज
पॅरलल टू सी डी म्हणून मेळटलें. ओके, हें प्रूव करपाक तुमी यूज करूं शकता 180 फूल घेवं शकता इतले. सो 180सून तुमी हो मायनस करपाचो. आतां हे एंगल हें हांव सेपरेट काडटा. हे एंगल आनी हे एंगल इक्वल आसतलेच न्हू. सो 180सून जर हे दोनूय मायनस केले जाल्यार हे तुमकां इक्वल मेळटले ही सायड. ओके, सो ह्यो दोन एंगलां इक्वल म्हणून मेळ्ळी काय आमी प्रूव करूं शकता की दीज आर alternate interior angles. So you can say that the two lines are parallel. Okay, just theory आसा भितून आनी कांय ना. तुमी वॅल्यूज घेवन सुद्दां प्रूव करूं शकता.